ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति इष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। श्रोता बंधु नमस्कार। सत्य ज्योति परिवार पक्षर आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाए, अनेक अनेक शुभेच्छा जनाए एवं विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुअछंती, ईश्वरंकर वाक्य को शिखुअछंती, जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। आमाने सेतिपाई ईश्वर को धन्यवाद दो। आपण को एतिके अनुरोध करू, जदि पर्यंत आम सहित जोगाजोग करिनाहंती ताहाले कार्यक्रम शेष रे जो ठिकाना बा फोन नंबर टी दिया जाउची से ठिकाना एवं फोन नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत मध्य देवा पाई भूलंतु नाही, ता पाइले आम माने बहुत उत्साहित हबो। आउ जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध थाए ताहा मध्य जणैबाकू भूलिबे नाही। आपणक पाई निश्चय आम माने प्रार्थना करिबो। ए कार्यक्रम संपर्क रे मध्य अन्य मानकू दया करी सूचना दियंतु, जेपरि कि से माने मध्य ईश्वरंकर वाक्य सुनिबार सुजोग पाइबे। तेबे आसंतु आज आगकू बढ़िया पूर्वरु प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा, निज निजकू समर्पण करिबा। जदि आपणकर देहरे कौनसी असुस्थता थाए, बीमार थाए, ताहा प्रभुंक ठारे समर्पित दियंतु। जदि मन मध्य अस्थिरता अच्छी, अशांति अच्छी, कौनसी विषय आपनकू विचलित करुच्ची, ताहा मध्य प्रभुंक पाद तले थोई दियंतु। निजकू प्रभु ठारे समर्पण करंतु, विश्वासर सहित प्रभुंक ठारे प्रार्थना करंतु। से निश्चित रूपे आपनकू सहाय्य करिवे, सुस्थता देवे, शांति देवे, उद्धार करिवे। कारण सेथिपाई ही से जगत को आसीथिले मनुष्य रूप रे। आम मानक पाई निजर जीवन देइछंती, प्राण देई से प्रेम करंती। आपण ताहांकू जानंती कि नाही मु जाने ना, मात्र से आपणकू भल रूपे जानंती, आपणकर नाम मध्य जानंती, आपणकर सब किछि विषय रे से जानंती। अदृश्य रूप रे हेले हे से आपणकर अति पाखरे अछंती। सेतिपा आसु प्रार्थना करू ताहांक निकटरे। प्रिय प्रभु, तुमर श्री छामुको आसुचु, तुमर पाद तळे उबुढ होउचु। आम माने जानू प्रभु, आमे तुमको देखि न पारिले मध्य तुमे आम मानकू देखि पारुछ। कारण तुमे आम मानकर सृष्टिकर्ता, आम मानकर जीवनदाता परमेश्वर अट, प्रभु अट। तुमे आम मानकू गढ़ीच, तुमे आम मानकू प्रेम करुच। आमर पाप आम मानकू तुम ठारू बहु दूर को नहीं जाई थाए, मात्र तुमे आम मानकू सेथिरु उद्धार करिया पाई जगत को आसिल। आज तुमे आम मानकू अनुग्रह रे प्रभु जीवन देइछ। प्रार्थना करुचु श्रोता बंधु मानक पाई, जो माने असुस्थ पीड़ित अछंती, तुमर पवित्र नाम सकाशे से मानकर प्राण को, शरीर आत्मा को सुस्थता दियो। जो माने अशांतिकर परिस्थिति मध्य अछंती, अस्थिरता मध्य अछंती, विचलित अवस्था रे अछंती, तुमे झड़ को शांतकारी परमेश्वर से मानकू तुमे स्थिरता दियो। तुम निजर शांति दे धरी रख। सब प्रकार समस्या रु उद्धार कर, पापरु रक्षा कर, विनाशरु उद्धार कर, रोगरु सुस्थता दियो। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे यीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। प्रिय बंधु, आमने जो प्रसंग ने दिन मानकर आलोचना करुचु, भितरे हो किंबा बाहरे हो, घर भितरे हो किंबा घर बाहरे हो, आम मानकर निज ठारे हो किंबा निजर बाहरे हो, हजि जाइथिबा अवस्था एक भयंकर अवस्था अटे। सेथिरु उद्धार पाइबा आवश्यक अछि, सेथिरु फेरी आसीबा आवश्यक अछि। मोबाइल टी हजिगले भारी विचलित हो जाओ, मिलीगले केते खुशी हो जाओ। ठीक सही प्रकार
ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା। 100ଟି ମେଣ୍ଢାରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମେଷପାଳକ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଅନେସ୍ପତ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଡ଼ରେ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କାରଣ ଏହି ମେଣ୍ଢାଟି ବାହାରେ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଢାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା, ବଣ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଜାଣେନି କେଉଁଠି ଅଛି। ସେ ଖାଲି ରଡ଼ି କରୁଥିବ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାର ରଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲା ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମେଷପାଳକ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲଟିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ପାଇଗଲେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜର ପଲ ମଧ୍ୟକୁ। ପଲ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ପାଇଲି। ଏ ମୋର ମେଣ୍ଢା, ଯାହା ହଜିଯାଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଫେରି ପାଇଲି। ଆସ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ହଜିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଣ୍ଢାଟି କାହାର ଥିଲା? ମେଣ୍ଢାଟି ମାଲିକର ବା ମେଷପାଳକର। ଯେଉଁ ମେଷପାଳକ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିଖିପାରୁଛୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ସେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିପାଳକ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମେଷପାଳକର ନ୍ୟାୟ ସେ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଆମମାନେ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ହୁଏତ ହଜିଯାଇଛୁ, ତଥାପି ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟୁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପାପର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ହଜିକି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ, ଫେରିକି ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ହଜିଯାଇଥିବା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ, ଜୀବିତ, ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ପ୍ରେମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯେପରି ହଜିଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ମେଣ୍ଢାଟି ଯେମିତି ହଜିଯାଇଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶାୟ ଥରେ ଏ କଥା କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବାଟରେ ଯାଇ ହଜିଯାଇଛୁ। ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପଲରୁ ଟିକିଏ ଯଦି ବାହାରିଗଲା, ସେ ବଡ଼ ସହଜରେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବ, ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ସବୁକିଛି ତାକୁ ଶାଗୁଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଶାଗୁଆ ଘାସର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ, ଶେଷରେ ହଜିଯାଏ। ସେ ଫେରିବାର ବାଟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୋଜିକି ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପାପର ଦୁନିଆରେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖଭୋଗ ସକାଶେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋହର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା, ମୋହର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୋହର ହଜିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର, ମାତ୍ର ସେ ହଜିଯାଇଛି। ତାକୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ହଜିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ। ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ନଷ୍ଟ କରିବ।
तार गोटे मात्र उद्देश्य आपण को मते विनाश करिवार निमंते किंतु ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर गोटे मात्र उद्देश्य आपण को मते से विनाश रु उद्धार करिवार निमंते आज ताहांक ठारे विश्वास करंतु जीवन रे बंची जिवे उद्धार प्राप्त हेबे पाप क्षमा पाइबे अनंत जीवनर अधिकार को पाइबे कारण से ही ताहा आमान को देई पारंती एवं सबुठारु बड़ विषय ईश्वरंकर पुत्रत्वर अधिकार पाइबे ताहांक ठारे विश्वास करिवे कि आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आमर पाप आमान को हजिला अवस्था मध्य को ठेरी दिए किंतु तुमे आसिल आमान को सेथिरु खोजिकी फेरे आनिबार निमंते उद्धार करिबार निमंते आ तुमे आमान पाई प्राणर मूल्य देकी पुणी थरे किणिबार निमंते आसिल तुमे निज प्राणर मूल्य देई सारिच अतः प्रभु तुमठारे विश्वास करी तुम निकट को फेरी आसवा होची आमानकर दायित्व ए दायित्व को तुलेइबा पाई प्रत्येक भाई भौणी को तुमे साहाय्य कर केही जणे भी विनष्ट न हो एहा तुमर इच्छा समस्ते उद्धार प्राप्त हुंतु अनंत काल रे तुम सहित रुहंतु एहा तुमे चाहुच प्रभु तुमे दया कर प्रार्थना सुनिल धन्यवाद दे परित्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टंक नाम रे ए समस्त निवेदन उत्सर्ग करूछु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको ए ठिकना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकना हैला सत्य ज्योति पोस्ट बॉक्स नंबर 89 कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।